بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله نتبعوا لي زيكزارسيس. الان نتبعوا لي زيكزارسيس sur la continuité. On a déjà fait un certain 3 exercices sur la continuité en un point. ان شاء الله نديروها ولكن ب شي حاجه جديده ان شاء الله. L'exercice الاول ها هو قدامكم. soit f une fonction définie par, il est défini par f de x égale à ça si x est supérieur à 1, f de x est égal à cette expression si x est inférieur ou égal à 1. Montrer que f est contenu en 1. دابا هنا كاين جوج ديال الحالات. في الحصه اللي قبل شفنا بان الا كانت غير حاله واحده لا كونتينيتي عندها الشروط اللي خص سميتو. دابا الان غنشوفوا متى اون فونكسيون اي ديفيني ا droite لان هنا supérieur وهنا ا gauche. Il est continu, pardon. Quand est-ce qu'une fonction est continue en un point, en 1, à droite et à gauche. On va le voir. Une fonction f est continue à droite de a si limite de f de x égale f de a. Lorsque x tend vers a plus. T'as pris? دابا الادروات غنشوفوا نبداو بادروات ولكن خصنا اف دو ا يعني حنا عندنا تما 1 اذا خصنا اف دو 1 اف دو 1 ما عندنا لا خصنا نحسبوه هل عندنا لا ما عندناش خصنا نحسبوه فين نحسبوه هنا ولا هنا علاش لان اكس est inférieur ou égal à 1 خصنا نحسبوه هنا ها هو اف دو اكس égal هذا سي اكس est inférieur ou égal à 1. Donc f de 1 égale 1 moins 8, 1 moins 2. 1 moins 8 c'est moins 7, 1 moins 2 c'est moins 1. Moins sur moins c'est plus. 7 sur 1 c'est 7. Donc on a f de 1. Donc maintenant on va chercher la continuité à droite. Alors la continuité à droite. On a dit, l'énoncé, c'est هذا. À droite, voilà, 3x au carré plus x moins 4. 3x au carré plus x moins 4 sur x moins 1. T'as compris? Limite de f de x lorsque x tend vers plus. 1 plus égale limite de, on va remplacer f de x. Lorsque x tend vers 1, هذا شفتوا في الحصص اللي قبل نقدر نكتبوا هذا على شكل آخر. نديروا 1 x supérieur à 1. تفقين؟ هذا نشوفوا le calcul direct. 1 fois 1, c'est 1. 1 fois 3, 3, plus 1, 4. 4 moins 4, 0. 1 moins 1, c'est 0. Donc on ne peut pas calculer la limite directement. Donc il faut factoriser le numérateur. علاش؟ لأن قلنا بأن 1 annule هذا le numérateur. كيرجعوا صفر. ملي كي واحد لا فالور كترجع ان ترينوم هذا كتسمى ان ترينوم كتقول لا بولينوم سميتو غير ترينوم زعما لأن فيه 3 مونوم. ان ترينوم الا كان كيرجعوا صفر راه اكس هذا اي ديفيزيبل باغ اكس موان ديك لا فالور اللي كترجعوا صفر. شكون اللي كيرجعوا صفر هنا هو 1 دونك هذا ديفيزيبل باغ اكس موان 1. on va le factoriser. شفنا طريقه ديال لو ديسكريمينون هاد الخطر غنشوفوا طريقه ديفيزيون كليديان متفقين. ها هي باردون هاهو. إذا نقسمو باش غنقسمو on va diviser هذا par x moins 1. علاش؟ لأن 1 لانول دائما ملي واحد لا فالور كتنول نقدر نديرها سميتو هذه هي الديفيزيون كليديان. Par quoi on va multiplier x pour avoir 3x au carré. On va le multiplier par 3x لأن 3x fois x كتعطينا 3x au carré. توا نضربو 3x moins 1 c'est moins 3x. 3x fois x c'est 3x au carré. 3x سواء بدينا بهذا ولا بدينا بهذا ما كاين مشكل ولكن غير لي بيسونس تكون وحده تحت وحده. ها هو نديرو دابا موان ايغال ها هو موان ايغال 3x au carré moins 3x au carré 0 plus x moins 3x هو x plus 3x لأن moins هو plus x plus 3x هو 4x. on va baisser moins 4 ننزلو هذا ها هو نزلناه
par quoi on va multiplier باش غنضربو فاش غنضربو x باش نحصلو على هذا هو 4 خصنا نضربوه 4 4 fois x c'est 4x 4 fois moins 1 c'est moins 4 متفقين 4 fois x ou 4x 4 moins 1 نديرو plus moins égal moins égal 4x moins 4x c'est 0 moins 4 moins 4 c'est moins 4 plus 4 donc c'est 0 إذن هذا égal à x moins 1 facteur de 3x plus 4 هو اللي عندنا هنا هو هذا رجعناه ثمن on va simplifier يبقى لنا هذا الليميت ديال هذا lorsque x tend vers 1 plus غنعوضو 3 fois 1 c'est 3 plus 4 c'est 7 qui est égal à f de 1 عندنا شفناه f de 1 حسبناه عفوا حسبناه ها هو pardon ها هو f de 1 égale à 7 نعقلوا عليه متفقين إذن الشرط تحقق donc f continue à droite de 1 متفقين دابا à gauche f de x égale x moins 8 sur x moins 2 à gauche نديرو لا ليميت ديالو غنعوضو مكاينش حتى شي مشكل égal f de 1 donc il est continu à gauche puisqu'il est continu à gauche et il continue à droite et f de x lorsque x tend vers 1 moins est égal à f de x lorsque x tend vers 1 plus égal à f de 1 donc كنقولوا بأن f est continu en 1 متفقين ندوزو للتمرين الثاني ها هو نفس الشيء عاوتاني on va chercher la limite à droite puis la limite à gauche soit f une fonction définie par étudier la fonctionnalité de f en 0 عندنا f de 0 لا ما عندناش فين غنحسبوه هنا دا خصنا نحسبوه ها هو f de x égale ها هو lorsque x tend ou égal donc 0 غنعوضو 2 moins 0 au carré c'est 2 2 f de 0 égale à 2 دابا حسبنا f de 0 égale à 2 تبقوا داكشي اللي شفنا قبيله donc à droite مباشرة نحسبو موان 2 لأن 0 هنا كيبقى موان 2 0 هنا موان 1 موان صافي 2 f de 0 هذا 2 قلنا بأن هو f de 0 donc il est continu à droite دابا لا à gauche on va remplacer 2 moins 0 égale 2 f de 0 égale f de 0 donc il est continu à gauche وبما أن les deux limites à droite et à gauche sont égales et ils sont égales à f de 0 donc نقولوا بأن f est continu en 0 متفقين سهل غير طبقوا إلا مشيتو حتى فهمتوا الآخر كيفاش كنديروا كيبقى سهل داكشي soit f une fonction définie par ها هو ملي كتكون x supérieur à 0 هذا هو f de x ملي كتكون x inférieur strictement à 0 étudier la continuité de f en 0 غنشوفوا نفس الشيء عندنا f de 0 لا ما عندناش فين غنحسبوه هنا دونك غنحسبوه ها هو de x égale si x est supérieur à 0 donc f de 0 égale à quoi غنعوضو donc f de 0 égale 0 عقلوا عليه متفقين دابا غنقولوا à droite si x est supérieur à 0 عندنا f de x égale x au carré x supérieur ou égal نعم متفقين ها هو غنعوضو égal donc f de 0 donc كنقولوا بأن la fonction est continue à droite de 0 متفقين دابا à gauche de x lorsque x est inférieur strictement à 0 نعوضو كنلقاو اش كنلقاو هنا 0 0 plus 3 و 0 plus 3 c'est 3 قلنا f de 0 c'est quoi c'est 0 f de 0 c'est 0 elle est différente de f de 0 donc elle n'est pas continue à gauche بما أنه elle n'est pas continue à gauche ça fait كنقولوا la fonction n'est pas continue en 0 on dit aussi que la fonction f est discontinue en 0 متفقين ان شاء الله عقلوا على هذا سميتو وخاصة هذا المسائل ديال quand est-ce qu'elle est continue à droite et à gauche شفناه والله يوفقكم ان شاء الله. الا كان شي مشكل ولا شي حاجه ما فهمتوش vous m'écrivez ce que vous n'avez pas bien compris, je vais le clarifier, je
vais l'expliquer de façon à ce qu'il soit un peu clair et compris. Au revoir. Salam alaikum wa rahmatullah. Allah ya'awnkum.